May samanan nga nasantuhan nga Domingo kadatay amin nga pada-pada ket kalpasan ti misa tatta nga Domingo ket mangal daw kami nga roden kininanang ko kanayon ka nga da kami iti agsango nga mangan ti rabi iman wenno pangal daw uray iti pamigat ket nagtimpla nga rod manen isuna iti ensure na nga strawberry flavor nga ginatang na. Ket tay paborito nga nateng niluto namanen ken tay paborito nga sida nga orilis kay iso ti insagpaw na iso nga paborito nga talaga ni nanang ko nga kasangsango nga mangan taam muna ti paborito. Mothers knows best nga talaga. And there's only one thing that I have learned from them kinitatang ko. DJ maging totoo sa sarili mo at sa ibang tao. This is me, this is what I am what I am. You should have to love me, accept me for who I am and for what I am. Day tati na learn ko kanyada. So pinadakkel da kami nga kastoy ti katatao na. So always remember that we should love our parents, respect our parents and give them that unconditional love while they are still in this world. We should then save the best for less to our parents. Isu kada kayo amin nga adding ko, manong kinmanang ko, kinti amin nga agbuybuya nga kanayon dagiti uploaded videos ko, kanayon nyo ko mga lagipen. Kin ipari na itaglalapusanan nga ayat yu, kadagitunay naganak yu, taamuyo na ababalang tibiyag. So make the most out of it. Deserve da nga masupapakan ti amin nga sakripisyo, kinayat da nga inaramid da para kanya tayo tap nagbalay tayo. Blessed Sunday everyone!